सांगमानी भल तो आजिकल समय समस्ते पाउछंती समस्तिंकर केही ना केही जीवन साथी अछंती हेले आपण माने कोन जानिछंती सतरे आपण को किए ता मनरु भल पाउची सतरे किए ता हृदयरु आपण को भल पाउची कि आपण को सहित सी ता समय को खाली बिताउची कि सी ता टाइम पास खाली करूची आपण माने केमिति जानिबे जे आपणकर जे साथी जी आपण को भल पाउची सतरे सी आपण को भल पाउची ना ए भल पाइबा पछरे किछि छलना अछि सांग माने आजिर वीडियो जदि आपण शेष पर्यंत देखिबी ताले आपण माने बुझी जिबे सतरे कि आपण को सतरे भल पाउची कि आपण को सहित छलना करूची। सांग माने मु विश्वजीत आपण मान को स्वागत करूची मोर एक नुआ वीडियो रे। सांग माने जेबे केही सच्चा प्रेमी आपण को हृदय रु मन पकाइबो तेबे एही दुईटी कथा निश्चय अनुभव हेबो। कौन से दुईटी कथा जहाँ आमको अनुभव होता है जहाँ आम मन रे आसी थाए कि मोर जड़े जीवन साथी मते सी मन पकाउची मो भल पाइबा मो लव मते मन पकाउची। सांग माने जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टी निश्चित भाव में करदेवे। सांग माने जेबे आपण काहाकु सच्चा प्रेम करूछंती तांको हृदय रु चाहुछंती मध्य मन रखिबे जीवन रे केबे भी जबरदस्ती किछि करी तांको हाथ मागिबे नहीं कारण जेबे आपणक साथी निज खुशी रे आपणक पाखकु आसीबे सेतेबेले खुशी किछि अलगा थिबो बंधन संपर्कर नुही अनुभवर होइथाय जेउठी अनुभव शेष होइथाय सेठारे संपर्क मध्य शेष होई जाइथाय। प्रेमर भाषा बहुत सहज होइथाय। राधा कृष्णक प्रेम कहानी यार ज्वलंत उदाहरण अटे। दुनिया को प्रेमर सठिक अर्थ बुझाइबा थिला राधा कृष्ण को प्रेम कहानी। आज आमे जानिबा सच्चा प्रेमी आपण को मने पकाउथिले केउ दुईटी कथा मन रे आसी थाए। जेबे आमे आमर साथी को मने पकाई थाउ आम आखि खोजी थाए सत किंतु आम हृदय कांदी उठी थाए। जेबे मनीष निजर प्रेम को भूलिबा को चाहि थाए तेबे सारा दुनिया ताकू से सबु कथा को मने पकाइबा को लागी पड़ी थांती। जहा को आपण सच्चा मनरु चाहिबे ताको आखि पलकरू दूरेई पारिबे किंतु मनरु नुही। सत प्रेम करुथिबा मनीषटी निज अपेक्षा निज साथीर केयर अधिक करि थाए। जदि निज साथी को टिके भी कष्ट हुए तेबे सच्चा प्रेम करुथिबा मनीष को दुख होई थाए। सांग माने जेतेबेले भी आपण जाको भल पाई थांती यदि आपणकर भल पाइबा हृदय रु हेइची यदि आपणक भल पाइबा गोटे मनरु होइची भल मनरु होइची ताहले आपण माने केबे भी हेले ना से झियो को बेसम्मान करि परिबे नाही। से झियो को कष्ट होला बळी कोनोसी भी कथा कहि परिबे नाही कारण आपणक मन रे से झियो प्रति सच्चा भल पाइबा अछि। सच्चा भल पाइबा जे पर्यंत थिबो से पर्यंत केबे भी हेले से झियो ठारू आपण माने दूर को जाई परिबे नाही कि से चाहिले भी से झियो को आपण माने दूरेई परिबे नाही निजठो। सेथि पई जदि काहाकू जीवन देई भल पाइछंती ताहले केबे भी हेले ना ताकू अधा रास्ता रे छाड़ीबा कथा केबे भी हेले मन रे चिंता करंतु नाही कारण आपण तो छाड़ी देई पारंती हेले गोटे झील जितेबाला तुमको सच्चा प्रेम करें सेतबले से सबकि भूली जाए तुमको सी आपणर कर ता बापा माँ को से भूली जाए ता बापा माँ को से मिछ कहीदे हेले निज जीवन साथी जा निज जीवन ठारू जहाँ सी अधिक भल पाऊँच ताकू केबे भी हेले से मिछ कही पारि न थाए। सांगमाने जी सच्चा प्रेम करें छोट छोट कथार ध्यान रखि थाए बहुत सम्मान करिबे और केबे भी अपमान करिबे नाही। सच्चा प्रेम केबे भी कौनसी बंधन रे बांधी हुए नाही। आपणक साथी निज खुशी रे आपणक खुशी खोजी थाए। सच्चा प्रेमी सुख समय रे जेतिकी न थाए ताठारु अधिक दुख समय रे साथ देई थाए। आपणक दुख हेउ कि परिवारर दुख सबुबले सबु समय रे तुम साथी रे थाए। तुम मन रे केबे कष्ट आनिया को देई न थाए। तुम मनर कष्ट को निज कष्ट भावी निज मन भितर चापी देई थाए। से हेउची गोटे सच्चा प्रेमी जी सच्चा प्रेम करि थाए। गोटे झील को भलरे सतरे भल पाई थाए
ସେହି ପିଲା ହିଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ଏହିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ହେଲେ ନା ଏମିତି ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦୂର କରିଦେବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମୀ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଟି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ମନୋଭାବ ଆସିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ଆସିପାରୁନି କି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରିବେ, ଜୀବନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ବି ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛି, ସେ ଝିଅ ବି ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଝିଅକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ନା ତୁମକୁ ବହୁତ ଝିଅ ମିଳିବେ, ହେଲେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ, କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଇଟା ତୁମ ନିଜକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅଛି, ବାଛିବାର ଅଛି କି କିଏ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଯିଏକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସାଥରେ ରହିବ, ମୋର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସାଥିରେ ରହିବ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ। ଏମିତି ସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ସମୟର କଥା, ଆଜିକା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲେ ଟିକେ ଡେରିରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲେ ଟିକେ ଡେରିରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦିରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ସୁଝି ନ କରିଥାଏ ନା, ସେଇ ହିଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ଜୀବନରେ ପସ୍ତେଇ ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଭାବିଥାଏ, ହେଲେ ସେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟି ତା ପାଖରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେବେ ବି ଭାବିଥାଏ ସେ କଥା କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଥର ନ ଭାବିଲି, ହେଲେ ସେ ସମୟ ସେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।